Zdravo dragi moji i dobrodošli u Do It Yourself Inspiraciju Kids Club. Danas ćemo zajedno napraviti slime i isprobat ću jedan veliki eksperiment. Napravit ću od skoro 30 različitih sastojaka slime. Pripremila sam ovdje puno šljokica u prelepim bojama i još neke dekorativne stvarčice koje ću vam sada pokazati. Moj prvi sastojak je bilu pena za tuširanje da bi moj slime lepo mirisao i da bi imao dobru teksturu. Da bi slime lepo svetlucao, pripremila sam ovdje lepak sa šljokicama i to u 6 boja u zelenoj, ljubičastoj, zlatnoj, srebrnoj, crvenoj i plavoj boji. I da bi slime bio u šarenim bojama, pripremila sam i akrilne boje. Imam ovdje tamnu magenta boju, svetlo plavu i svetlo ljubičastu boju. I onda imam ovdje još 13 različitih dekorativnih stvarčica. Imam ovdje kuglice od stiropora i šljokice u svim mogućim bojama i još neke druge dekorativne stvarčice. Kao osnovu ću ponovo koristiti beli lepak, rastvor za sočiva i sodu bikarbonu. A sada moram sve sastojke da sjedinim da bi dobila izvanredan slime. Prvo ću staviti veliku količinu ovog lepka u jednu veliku činiju i onda ću redom stavljati lepak sa šljokicama. I to trebamo lepo da izmešamo. Šljokice se lepo mogu vidjeti. Sljedeći sastojak koji ćemo staviti je bilu pena. Stavit ću iz svake boce po malo pene. I to onda dobro izmešate. Sljedeće što ćemo ovdje staviti je akrilna boja. Prvo svetlo plava boja. Zatim svetlo ljubičasta boja. I tamno ljubičasta, to jest magenta boja. Pošto smo stavili šljokice, penu i boje, dodajemo dekorativne stvarčice, 13 različitih dekoracija, različite zvezdice, srca i još više šljokica. I naravno kuglice od stiropora. Kada sam izmešala svih 13 različitih dekorativnih stvarčica, dostigla sam ukupno već 27 sastojaka. I samo još 2 sastojka nam ovdje nedostaju, soda bikarbona i rastvor za sočiva. Prvo ću polako umešati sodu bikarbonu, a onda ću dodati još i rastvor za sočiva. Poslije toga će se ova smesa dosta izmijeniti, postaće sve čvršća i ljigavija. Poslije mešanja pomoću kašike nastavit ću ovu smesu rukama da mesim. Pošto je ova smesa još uvijek lepljiva, dodat ću još malo rastvora za sočivo. I poslije nekoliko minuta mesenja, moj ljubičasti slime bit će savršen. Vidjeli ste da sam stavila 29 različitih sastojaka.
Nadam se da vam se dopalo ovo uputstvo. Hvala vam što ste gledali Do It Yourself inspiraciju, nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas posjetite moj kanal, pretplatite se i molim vas podijelite ovaj video s vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!